We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. وقت جیسے تھم سا گیا تھا، گھڑیاں چل رہی تھی مگر دنیا سانس روکے کھڑی تھی. اس ڈیڈ لائن کے ختم ہونے میں بس چند گھنٹے باقی تھے، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ لکیر اگر پار ہو گئی تو صدر ٹرمپ 10 کروڑ آبادی والے ایران کو پوری امریکی فوجی قوت اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے. پھر اچانک قسمت نے پلٹا کھایا اور امریکہ اسرائیل جنگ کی کایا پلٹ گئی. آج صبح 3:32 پاکستان ٹائم پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا، اور اس کا کریڈٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے پیغام کی پہلی لائن میں ہی پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر کو دیا. جنگ کے بادل چھٹے تو ایران میں خوشی کا سما دیکھا گیا. ایرانی عوام رات گئے سڑکوں پر نکل آئے اور ایک جشن کا سا سما تھا. استحضار ملت شریف بزرگ تمام عوام کو اس فتح پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے. خود علیہ ملت ایران. اس ڈیولپمنٹ سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوری دنیا میں کھلبلی مچا دی تھی جب وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اگر ایران نے ان کی دھمکی پر عمل نہ کیا تو وہ پوری ایرانی تہذیب کو مٹا دیں گے. اس عالمی افراتفری کو پاکستان نے ختم کیا اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں نے تباہی کا رخ موڑ دیا. ٹروتھ سوشل پر دیے گئے بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست اور ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولنے کی رضامندی کے بعد ایران پر بامبنگ اور حملے کو 2 ہفتوں کے لیے وہ سسپینڈ کر رہے ہیں. ایک طرح سے اسی انداز سے سیز فائر کا اعلان ہو گیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ 2 طرفہ سیز فائر ہوگی. ہمیں ایران کی جانب سے 10 پوائنٹس تجاویز موصول ہوئی ہیں جسے ہم مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد سمجھتے ہیں، یعنی کہ ایران کے جو 10 مطالبات ہیں یہ ایسی دستاویز ہے جس پہ بات چیت کی جا سکتی ہے. ایران نے بھی پاکستان کی درخواست کا خیر مقدم کرتے ہوئے سیز فائر کا اعلان کر دیا. ایرانی فارن منسٹر عباس عراقچی نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو لکھے گئے خط میں اظہار تشکر کیا. اس کا اظہار کیا ہے کچھ دیر پہلے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی ایک بڑی پازیٹیو خبر انہوں نے پوسٹ کی. انہوں نے لکھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مل کر کام کرے گا. ایران میں پہلے ہی ایک نتیجہ خیز رجیم چینج ہو چکی ہے اور ایران میں اب یورینیم انریچمنٹ نہیں ہوگی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ امریکہ اور ایران مل کر زمین کے اندر گہرائی میں موجود نیوکلیئر ڈسٹ کو نکال کر ختم کر دیں گے جسے B-2 حملوں میں تباہ کیا گیا تھا. یہ تمام مقامات پہلے ہی سے سخت سیٹلائٹ نگرانی میں ہیں اور حملے کے بعد سے اب تک وہاں کسی چیز کو نہیں چھیڑا گیا. امریکہ ایران کے ساتھ ٹیرف اور سینکشنز میں نرمی پر بھی بات چیت کرے گا، یہ کہنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اور 15 پوائنٹ میں سے کئی پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے. آج پاکستان کی امن کوششوں کا پوری دنیا میں الحمدللہ چرچا ہے. گلوبل اوپینین میکرز، میڈیا، پاکستان خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اس ڈیولپمنٹ میں ایک کلیدی اور فیصلہ کن کریکٹر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. The ceasefire came after the urging of Pakistan, a key mediator. Islamabad has offered to host negotiations between Washington and Tehran on Friday. The Pakistani army chief
Field Marshal Azim Munir has been in contact with the Vice President J.D. Vance, with Donald Trump's envoy Steve Witkoff, and with the Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. So this is really interesting stuff. President Trump said that he is talking to Pakistani officials, and based on that conversation, he will agree to stop bombing for 2 weeks. President Trump extend the deadline for 2 weeks. I asked him his view on this request from Pakistan's Prime Minister for a 2-week deadline. He said that he was about to be fully briefed on it in about 5 minutes, and said, I can tell you this, that this man, the Prime Minister, I know him very well. He's a highly respected man all over. आखिरकार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपना कहा सच साबित कर दिया। आज दुनिया भर की निगाहें पाकिस्तान पर हैं और अक़वाम आलम में आज पाकिस्तान टॉप पर है। It's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. बेशक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये सच कर दिखाया। अब है मुज़ाकरात। इन मुज़ाकरात की बुनियाद है ईरान के वो 10 पॉइंट्स जिन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप ने न सिर्फ कबूल किया है बल्कि उन्होंने उसको एक ऐसी डॉक्यूमेंट समझा है जिस पे बातचीत हो सकती है। तो वो ईरानियन 10 पॉइंट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आइंदा अमेरिका ऐसी एग्रेशन दोबारा ना करने की ज़मानत दे, गारंटी दे। रीजन से अमेरिकन फोर्सेस का फौरी इनकला हो। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर ईरान के हक़ को तस्लीम किया जाए। ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के हक़ को तस्लीम किया जाए। ईरान पर आए तमाम अमेरिकन और यूएन सैंक्शंस ख़त्म की जाएं और लबनान समेत तमाम फ्रंट्स पर जंग ख़त्म हो। इसके अलावा ईरान ने जंग में होने वाली तबाही का मुआवजा भी मांगा है और इसके बदले में IAEA के साथ मुकम्मल ताउन का वादा भी किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कबल पाकिस्तान ने जंग के दोनों फ़रीक़ैन के लिए एक 5 नुकाती 5 पॉइंट्स पीस प्लान तैयार किया था जिसे इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा गया। पाकिस्तान के पीस प्लान में जो कि मुख्तसर है, 5 पॉइंट्स पर है और कन्वर्जेंस है US और ईरानियन जो पॉइंट्स हैं उसका, उसमें इस अकॉर्ड के पहले मरहले में पाकिस्तान ने कहा था कि सीज़ फायर हो, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलने की तजवीज़ भी पाकिस्तान ने रखी थी जिस पर भी इब्तिदा हो गया, जबकि दूसरे मरहले में 15 से 20 दिन के अंदर एक हतमी जामे पीस अकॉर्ड तय करने समेत ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उसकी लिमिट्स को तस्लीम करने का कहा गया था। तो ये 15 रोज़ा सीज़ फायर बातचीत, इसका आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे को होने वाला है इस्लामाबाद में। अब सारी दुनिया की निगाहें और उम्मीदें हमारे कैपिटल, हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर लगी हैं। CNN से लेके अल जज़ीरा तक ग्लोबल मीडिया का कहना है कि इस्लामाबाद नेगोशिएशन में अमेरिकन डेलीगेशन की क़यादत वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस करेंगे, जबकि ईरान की क़यादत ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। इन डेलीगेशंस के दरमियान फ्राइडे को इस्लामाबाद में बाकायदा नेगोशिएशंस का आगाज़ हो जाएगा और मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान मौजूद रहेगा, फैसिलिटेटर का किरदार अदा करेगा। US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर बात करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर ईरान सीरियसली और नेक नियति के साथ मुज़ाकरात करे तो एक डील मुमकिन है और एक काबिल कबूल डील जल्द सामने आ सकती है। They're going to find out that the President of the United States is not one to mess around. He's impatient. He's impatient to make progress. He has told us to negotiate in good faith, and I think if they negotiate in good faith, we will be able to find a deal. But that's a big if, and ultimately it's up to the Iranians how they negotiate. I hope they make the right decision. बहुत अच्छा स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस का। अब पूरी दुनिया की ख्वाहिश है, कोशिश है और दुआ है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और पीस डील इस्लामाबाद में साइन हो जाए। पीस नेगोशिएशन कामयाब होने पर पूरी दुनिया और ग्लोबल इकॉनमी सुख का सांस लेगी, मगर शायद सबसे बड़ी राहत प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलेगी जो इस जंग की वजह से अमरीकी तारीख के गैर मकबूल तरीन सुदूर में शामिल हो चुके हैं। उनकी सियासी साख पूरी तरह कमज़ोर हो चुकी है। ऐन मुमकिन है कि वो और उनकी रिपब्लिकन पार्टी नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस हार जाएं और कांग्रेस में अपनी मेजॉरिटी से महरूम हो जाएं। इससे कबल ट्रंप ईरान और उसकी 4-5 हज़ार साल पुरानी तहजीब को तबाह करने के बयान की वजह से न सिर्फ पूरी दुनिया में बहुत बदनाम हुए
बल्कि डेमोक्रेट समेत उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट और 25th अमेंडमेंट के तहत उन्हें हटाने की बात शुरू कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में बहुत सीरियस डेवलपमेंट हुई जब ट्रंप की ज़हनी हालत पर शुबहात का खुलकर इज़हार किया जा रहा था। It is time to remove Donald Trump from the presidency. And it is clear that Donald Trump is no longer, nor has he ever been, fit to serve as president of this United States and as the commander-in-chief of our military. Donald Trump, he is completely unstable and dangerous. The Senate needs to remove him from office. It is time for Congress to figure out how can we rein in Trump's power. He is clearly unfit to lead this country. The man is crazy. He has a mental problem. This is the moment for Republicans to stand up and put an end to this madness. War powers, 25th Amendment, impeachment, whatever it takes. Stand up. Whether it's Republicans or Democrats, independents, every American needs to speak up against these crazy threats from President Trump. This has to stop. We need to put an end to this nonsense. This is dangerous. It's not the American way, and it has to stop immediately. Donald Trump's erratic behavior and unhinged outbursts, rhetoric, makes it clear that he is unfit to serve as our president. Donald Trump must be impeached. He's not only dangerous to our citizens right here in the US, he's a danger to the world. आपने ये सब सुना और अंदाज़ा लगाया होगा कि ये अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर्स हैं और ये सब क्या बात कर रहे हैं अमेरिकी सदर के बारे में कि वो इस काबिल नहीं है, उनकी दिमागी कैफियत इस काबिल नहीं है कि वो अमेरिका की सदारत कर सके। ये कैफियत थी जो पिछले 24 घंटे में हमने देखी, जिसके बाद सदर ट्रंप ने ये सीज़ फायर की बात को माना और बहरहाल अब पीस अमल का एक आगाज़ हुआ है। इस जंग ने अमेरिका के अंदर इसराइल की हिमायत को भी कमज़ोर कर दिया है। कल तक मजलूम समझे जाने वाला आज वाज़े तौर पे इसराइल जाबिर नज़र आ रहा है। सेनेट से खिताब में कल पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसाक डार ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर की पाकिस्तानी कोशिशों को इसराइल ने सबोटाज किया। उनके बयान की तायीद में ट्रंप के साबिक काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट का कहना था कि जंग बंदी को कामयाब बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसराइल को करना होगा। It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this two-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. It's absolutely critical that we take this step and don't just take Israel's word for it, that they agree to this ceasefire simply because they have a very bad track record of adhering to these deals. बेशक इस पूरे बैकग्राउंड में पूरी दुनिया में पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबी की डंके बज रहे हैं। पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह रोशन तरीन हो रहा है, मगर कैसे हो सकता था कि इस पूरे बैकग्राउंड में वो ना हो जो कल से भारत में हो रहा है। पाकिस्तान की इस तारीखी डिप्लोमेटिक कामयाबी पर बिल्कुल ऐसे ही होना था। पूरे भारत में और उसके मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। इंडियन मीडिया भी काफी कवर कर रहा है, विदेशी मीडिया भी कवर कर रहा है। नहीं, पाकिस्तान ने कुछ बड़ा तीर मार दिया है। डिप्लोमेसी की दुनिया में पाकिस्तान भूचा, अरे भाई होना जाना कख नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। हमें इस बात को लेकर तकलीफ हो रही है कि हमने 2008 से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग किया था और आज अमेरिका अगर पाकिस्तान को इस तरीके की भूमिका में लेकर आ रहा है तो अमेरिका पाकिस्तान को ये क्रेडिबिलिटी क्यों दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट किसको दिया है? पाकिस्तान को। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर बिल्कुल आग बबूला होने को होता है, क्योंकि आपका रोआ रोआ इस बात को लेकर चिल्लाता है कि आखिर आज पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो भारत नहीं कर पाया। आज भारत की सरकार क्या सिर्फ फोन खड़खड़ाने के लिए बैठी थी?
फोन पर मोदी जी बात कर रहे थे, हमने गल्फ के नेशन से बात कर लिया, हमने सऊदी अरेबिया से बात कर लिया। अरे बात करके क्या हुआ? आज सारा क्रेडिट तो पाकिस्तान लेकर चला गया। सीज फायर का श्रेय मिल रहा है पाकिस्तान को। ये भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही एम्बैरसिंग बात। प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलता है थैंक यू पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान की मध्यस्थता हो रही है इस युद्ध में। इस युद्ध से पूरा विश्व सदमे में आया। क्या हो गया मिस्टर जयशंकर, बताइए। मोदी जी आप कहाँ हैं? इस मौजू पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब, पाकिस्तान आर्मी के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, CGS कमांडर 5 कोर कराची में रह चुके हैं, और इसके अलावा आप प्रेसिडेंट रहे हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत शुक्रिया जल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, बहुत माशाल्लाह। अब फ्राइडे से जब ये कि प्रॉपर ये नेगोशिएशन फॉर्मल तरीके से शुरू होंगे, एक्सपेक्टेड यही है कि US वाइस प्रेसिडेंट JD वांस खुद आएंगे, US डेलीगेशन को लीड करेंगे, ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर आएंगे, फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, एंड देन इट विल गेट गोइंग। और पाकिस्तान भी जाहिर है कि उस मकाम पे होगा जहाँ पर ये 2 डेलीगेशन बैठेंगे और पूरी दुनिया इसको देख रही होगी। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल होगा इस पूरे में, जब ये बहुत ही इंटेंस नेगोशिएशन शुरू होगा? आई एम श्योर कि लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन इन द बैकग्राउंड, बैक चैनल पे हो रहा है इस वक्त। तो वो रोल किस तरह का होगा जो पाकिस्तान को प्ले करना है? मुज़ाकरात तो इन दोनों के होंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ पे थोड़ी बात करना चाहूँगा, उसको मैंने जो कि विटनेस किया हुआ है। US एडमिनिस्ट्रेशन, उनके सेक्रेटरी रूबियो, प्रेसिडेंट ट्रंप के, JD वैंस के क्या ख्यालात हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में, वो इस जंग से बहुत पहले पूरी दुनिया सुन चुकी है। वो उनको किस तरह इज्जत की निगाह से देखते हैं ये भी सबको पता है। एक चीज शायद बहुत सारे लोगों को बहुत तफसील से नहीं पता कि जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब वो मेजर जनरल थे तो तब से वो ईरानियन मिलिट्री और इंटेलिजेंस लीडरशिप से और उनके नुमाया पॉलिटिकल लीडर से भी इंटरेक्ट करते रहे हैं, DGMI की हैसियत। बाद में वो DGISI की हैसियत से भी बहुत इंटरेक्ट करते रहे हैं ईरानियन लीडरशिप से। और मैं याद दिलाता चलूँ लोगों को कि 2018 और 19 में पाकिस्तान जो हूतीज को, सऊदीज को और ईरानियंस को एक टेबल पे ला के बात कराने की कोशिश कर रहा था, और 3 राउंड कराए भी थे पाकिस्तान ने, उसको भी पर्सनली उस वक्त जनरल आसिम मुनीर ने ही लीड किया था DGISI के तौर पर। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस वक्त रीजन में कोई ऐसा और लीडर नहीं है जिसने ये जो मुतबादिल लीडरशिप सामने आई है, जो उन वक्तों में जब जनरल फील्ड मार्शल आसिम मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल थे, उस वक्त ये कोई ब्रिगेडियर जनरल्स थे ज्यादातर इनमें से, और उस वक्त से वो उनके साथ उनकी एक पर्सनल इक्वेशन है, पर्सनल रेपो है, जान पहचान है, और इस चीज का बड़ा फर्क पड़ता है। और कोई किसी के बारे में आप नहीं कह सकते पूरे खित्ते में कि वो लोग जो शहीद हो गए इस जंग के दौरान और पिछली जंग के दौरान, उनके बाद जो लोग IRGC में, उनके बाद जो लोग अल-कुद्स में, उनके बाद जो लोग उनके बाकी मिलिट्री सेटअप्स में आए हैं, टेक्नोक्रेट्स जहां जहां हैं, उनमें से कोई खासे लोगों को जानते हो। तो फील्ड मार्शल की ये एक इनके पास एक एडेड पॉइंट है कि वो इनको जानते हैं। दूसरा, बहुत दफा इजहार कर चुके हैं, और ये जो पिछले 12 घंटे में उनके प्रेसिडेंट की और फॉरेन मिनिस्टर की ईरान की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, एक फॉरेन मिनिस्टर अपनी स्टेटमेंट क्राइसिस सिचुएशन के अंदर एंड करता है पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ, तो इट सेज इट ऑल। तो ईरानियन जो इस वक्त एक इत्तेमाद है पाकिस्तान के साथ, और अमेरिकन का भी जो एक ट्रस्ट लेवल है, एक ऑनेस्ट मीडिएटर, एक ऑनेस्ट फैसिलिटेटर के रोल के लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मीट्स ऑल द क्राइटेरिया, पाकिस्तान मीट्स ऑल प्रीरिक्विजिट्स। और जो एक बहुत बड़ा एनेबलर चाहिए था, किस तरह से पॉज आ जाए हॉस्टिलिटीज में, सीज फायर हो जाए, वो हो गया। तो इसके बाद भी पाकिस्तान एक मुअस्सर रोल प्ले करेगा। जो डिमांड्स हैं दोनों तरफ से, वो मनोअन तो दोनों तरफ से नहीं मानी जाएंगी, कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा, और उस दरमियानी रास्ते को निकालने में इस्लामाबाद में पाकिस्तान का रोल दुनिया में
एक अच्छी परफॉर्मेंस के तौर पर आने वाले दिनों में जुमे से स्टार्ट करके इंशाल्लाह सबको नजर आएगा। जनाब साहब, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है ऑब्वियसली, कि ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों अल्लाह ने पाकिस्तान को कामयाबी दी, और उस डिप्लोमेसी के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे उसको लीड, और उसमें फील्ड मार्शल साहब का बड़ा क्रिटिकल रोल था, वो क्यों जो है वो कामयाबी मिली है, इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो ये जो गुडविल है जो बेसिकली फील्ड मार्शल साहब की है विद द इरानियन लीडरशिप, विद द यूएस लीडरशिप, विद हिमसेल्फ प्रेसिडेंट ट्रंप, जो पब्लिकली कह चुके हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तो ये हम ये बड़ी खुशगवारी से हम इस बात को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीज़ फायर तो हो गया अब, क्योंकि अब हम पीस डील की तरफ जा रहे हैं जिसमें 10 पॉइंट्स जो ईरानियन हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि डूएबल हैं, हम इस पे बात कर सकते हैं, और फिर पाकिस्तान ने 5 पॉइंट्स अपने रखे हैं जिस पे दोनों को एतराज़ नहीं है। तो एक कॉमन ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, तो वी कैन होप कि इंशाल्लाह ये जो फ्राइडे को अमल शुरू होगा, ये एक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू और बड़ी खबर, और फिर ईरान की एक नई दुनिया, नए दौर, नए निज़ाम का आगाज़ भी बन सकता है। जी, मेरे ख्याल में जो स्टिकिंग पॉइंट होंगे जिन पे बहुत मुश्किल होगा एक कंसेंसस डेवलप करना, उसमें पहला तो है ईरान की ये डिमांड कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर एक नया अरेंजमेंट सामने आए, और नए अरेंजमेंट में वो चाहते ये हैं, ये तो काफ़ी जगह पर रिपोर्ट हो चुका है कि वो कोई जितने भी वेसल्स गुजरेंगे तेल लेके उनके ऊपर कोई फ़ी लगाना चाहते हैं। कोई बात $2 मिलियन की हो रही है, और ये भी सामने आया है कि $2 मिलियन अगर ऐसा वो करते हैं तो एनुअली जो फ्लो है उससे कोई जो एनुअली फिगर बनता है वो 85-90 बिलियन डॉलर्स का बनता है। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कितना इन्वॉल्व है, इसमें जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रेंट्स ऐसी हैं कि कोई नहीं चाहेगा कि अब तक एक स्ट्रेट जो कि इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज के मुताबिक इंटरनेशनल वाटर्स में लिस्ट की जाती है, उसके ऊपर पूरी ईरान की ओनरशिप आ जाए। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जनरल साहब, प्लीज। एक तो ये बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट होगा, दूसरा ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि हमेशा नहीं लेकिन आम तौर पे जंगों में जो कि जोग्राफियाई एडवांटेज हो एक नेशन स्टेट को, और एक लेवरेज हो, तो उसको वो एक्सरसाइज जब कर लेती है तो आने वाले सालों में वो फिर डाइल्यूट हो जाती है। तो मैं ये फोर्स ही कर रहा हूं कि आने वाले सालों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वो पोजीशन नहीं रहेगी, फ्लो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज भी जो आज है, वो रियासतें जो बहुत ज्यादा मुतासर हुई हैं इस जंग से, खास तौर पे बहरीन, यूएई, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, ये अभी अपने गैस और ऑयल को चैनलाइज करने के लिए मुतबादल अरेंजमेंट्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इररिलेवेंट हो जाएगी, लेकिन जो भी इस ज्योग्राफी को अच्छी तरह देखेगा उसको पता चल जाएगा कि और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं टू टेक द पेट्रोल एंड गैस आउट ऑफ दैट रीजन। वो ओवरनाइट नहीं होने वाली, लेकिन उस पर इन्वेस्टमेंट जरूर होगी। जो एक और स्टिकिंग पॉइंट होगा, वो जिस तरह की गारंटी चाह रहे हैं हम ईरान वाले, शायद उस तरह की गारंटी तो नहीं अब मेरे ख्याल में अचीव की जा सकेगी, लेकिन उसमें क्या कंडीशंस अटैच करके क्या अश्योरेंसेस दी जा सकती हैं ईरान को कि दोबारा उनको ऐसी सिचुएशन नहीं फेस करने पड़ेगी, वो गिव एंड टेक पे होगा। और मेरे ख्याल में चाइना टेबल पे हो या ना हो, चाइना उस पर एक असिस्टेड बाय रशिया एक अहम रोल प्ले करेगा। यूएस साइड से ये जो डिमांड होगी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल बंद कर दिया जाए और जितनी यूरेनियम एनरिच थी वो यूएस के हवाले की जाए, ये भी एक ऐसी डिमांड है जो कि शायद मनोवान ईरान वाले कबूल नहीं कर सकेंगे। तो स्टिकिंग पॉइंट्स होंगे, लेकिन जैसे आपने भी कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर दोनों साइड का इत्तेफाक है और दोनों ने ये कह भी दिया कि इन 5 पॉइंट्स पे बात की जा सकती है, और उनमें एक बहुत अहम मुल्क चाइना भी एक स्टेक होल्डर है उन 5 पॉइंट्स के अंदर। तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि उन 5 पॉइंट्स को बेस बना के वो पॉइंट्स जिनमें बहुत इख्तलाफ है उनमें भी कोई ना कोई दरमियानी रास्ता जो कि सबको कबूल हो निकलेगा। तो आप ये फरमा रहे हैं कि टेबल पे नहीं होगा चीन और रूस, लेकिन बैकड्रॉप में, बैक चैनल में उनका एक बड़ा रोल होगा। जब फाइनल कोई पीस डील होगी तो दे विल बी दे विल हैव देयर से इन दैट।
मुझे ये लगता है कि जो रास्ते का तयन है वो हो जाएगा टेबल के ऊपर। उसकी बुनियादी वजह क्या है? दोनों साइड्स को वो पब्लिकली एक्नॉलेज करें या ना करें, दोनों साइड्स को ये पता चल चुका था कि अब उनके पास कन्वेंशनल रवायती जो जराए हैं जंग के, उनको एम्प्लॉय करके अहदाफ हासिल करने की कोई और मजीद ऑप्शन नहीं रह गई थी। जो कुछ एम्प्लॉय करना चाहते थे वो कर चुके हैं। उसके बाद ग्राउंड इन्वेजन, बूट्स ऑन ग्राउंड, एंड वो जो कुछ लोग स्पेकुलेट कल रात कर रहे थे कि सिविलाइजेशन को सफाई जमीन से मिटाने के लिए क्या हो सकता है, न्यूक्लियर वगैरह वगैरह, वो ऑप्शंस तो ऐसी एक्सरसाइज करने वाली नहीं है। तो चूंकि दोनों साइड्स को पता है मिलिटरीली जो करना था वो कर लिया, तो इसलिए रास्ते का तयन वो कर लेंगे। लेकिन अगर कोई एडिशनल गारंटीज चाहिए होंगी तो वो टेबल पे बाकी स्टेक होल्डर्स मौजूद हों या ना हों, इंपॉर्टेंट नेशनल एक्टर्स जो हैं, यूनाइटेड नेशंस या उनके जो बहुत सारे ज़ैली इदारे हैं, EU है, वो टेबल पे हों या ना हों, साइड लाइन से मेरे ख्याल में वो सब कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तान आर्मी, कमांडर 5 कोर और प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। जनरल साहब की पहचान मिलिट्री स्कॉलर की है और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और ज़ाहिर है कि हम सब उससे मुस्तफ़ीज़ हुए हैं। आज अलग सुबह सीज़ फायर के ऐलान के बाद से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स ने सुख का सांस लिया, जहां सबसे बड़ा रिस्पांस तेल की कीमतों में देखने में आया। ब्रेंट और WTI 12 से 16% तक नीचे गिर गए हैं और आर्जी तौर पे $100 से नीचे चले गए हैं। ताहम कीमतें अब भी जंग से पहले की सतह पर हैं और इसी दौरान ग्लोबल स्टॉक मार्केट भी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। ये जो आज कुछ हुआ है, इसके नतीजे में हम पाकिस्तानियों को आसान ज़बान में हम ये बता सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल में बहुत जल्द 50-60 रुपए पर लीटर कमी आ सकती है। यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स में 3 से 5% का सर्ज यानी कि इजाफा देखा गया है, जबकि अमेरिकन मार्केट्स में तकरीबन $1 ट्रिलियन की वैल्यू ऐड हुई है फ्यूचर मार्केट्स में। एशियन मार्केट्स ने भी यही ट्रेंड देखा है और हैरान कुन तौर पे सोना और चांदी 2 से 6% तक बढ़ गए हैं, जो इस बात का इशारा है कि इन्वेस्टर्स अब भी गैर यकीनी सूरत हाल के हवाले से अपने आप को हेज कर रहे हैं। इसी दौरान US डॉलर कमज़ोर हुआ है, जबकि बॉन्ड यील्ड्स और मार्केट वॉलेटिलिटी में कमी आई है। मजमूई तौर पर मार्केट इस सीज़ फायर को मुस्तकिल अमन नहीं बल्कि आर्जी वक्फा ज़रूर समझ रही है। इसकी तफसील जानते हैं और इसके लिए लंदन जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान अहमद, ग्लोबल हेड हैं मैक्रो एंड एसेट एलोकेशन फिडेलिटी इंटरनेशनल में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर सलमान साहब, ऑब्वियसली ये सीज़ फायर के बाद जो है मार्केट्स ने एक सुख का सांस तो लिया है, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड आज आपको क्या लग रहा है कि मार्केट्स का क्या एहसास है कि अब जब पीस टॉक शुरू होंगी तो ये पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री कायम रहेगी और इस पर कितना कॉन्फिडेंस है मार्केट को कि अब हमारा जो वे फॉरवर्ड है वो जो है वो पॉजिटिव है एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कोई पीस रेजोल्यूशन हो जाए इसकी? पहले तो फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान लीडरशिप इन पाकिस्तान ऑन हेल्पिंग मीडिएट दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्राइसिस। आपने जिस तरह कहा कि मार्केट्स इन द सी ऑफ ग्रीन दिस मॉर्निंग स्पेशली इन एशिया। आपको पता है 80% ऑफ द ट्रैफिक फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाज गोइंग टू एशिया, और दिस मॉर्निंग जो हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा देखा है उसमें अब स्ट्रेट में जो ट्रैफिक है वो पिकअप होती हुई नजर आ रही है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वेरिएबल which the market is focused on और जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस पे भी इफेक्ट आ रहा है इस वक्त। अब आपने जो लुकिंग अहेड की बात की, अब देखें 2 वीक का जो टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स स्टिल अनसर्टन सिचुएशन, बट आई वुड आर्ग्यू, और जो कि हमारा व्यू है तो फॉर सम टाइम नाउ दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मेसी रेजोल्यूशन, और जिसमें की पॉइंट्स जो हैं वो मिलिटरीली जनरल साहब ने जिस बात की वो एग्जॉस्ट हो चुके हुए हैं। तो नाउ इट इज अबाउट दैट सेटलमेंट or straight being more open compared to when it was during the war, and that is going to be very important for markets going forward. तो अब जो सिचुएशन है उसमें क्या जो ऐसी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं जो कि अनफोर्सीन हैं, उसका कितना फैक्टर कर रही है मार्केट, या एक लग ये रहा है कि जाहिर है कि मेसी होगा, अप एंड डाउन होगा, टू एंड फ्रो होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या मार्केट को ये एहसास है कि ये जितने जो पार्टीज़ हैं वो दे वांट एक्चुअली कि इसका रेजोल्यूशन हो, दोबारा जंग की तरफ वापसी
پرہیپس آپشن نہیں ہے. دوبارہ جنگ کی طرف واپس آنا تو اٹ ول بی اے ویری بگ ڈراسٹک موو, بٹ اگین تھنک دونوں پارٹیاں اب جو پل بیک کی ہیں تو دیر مسٹ بی ریشنل ڈیسیجن میکنگ ہوپ فلی گوئنگ آن, جہاں سے وہ برنک سے واپس آئے ہیں. تو ہماری ایسٹیمیٹ میں تو آئل پہ پیک پہ جب $120 پہ پہنچ گیا تھا جو فیوچرز ہیں, وہاں پر تقریباً $25 سے $30 تک جیو پولیٹیکل رسک پریمیم تھا. سو اب آپ نے وہ آدھا ٹیک آؤٹ کیا ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر سے. ابھی بھی پریمیم ہے جیو پولیٹیکل رسک کا, بٹ آئی تھنک اٹ از اے مور فیئرلی پرائس مارکیٹ compared to the complete disaster pricing which was starting to take place going into this ceasefire and resolution. So ابھی بھی geopolitical risk premium تھوڑا اور کم آ سکتا ہے, مگر volatility will remain high. آپ نے جیسے بات کی to and fro ہے, دونوں سائڈ جو ہیں وہ کافی میکسیملسٹ ڈیمانڈ پہ ہیں ابھی بھی. So it will be the art of the deal, art of the mediation. But ابھی volatility we do expect will remain high going into that 2-week deadline. کہ کچھ اس طرح سے دیکھنا شروع کیا ہے مارکیٹ نے کہ بہرحال یہ وہ بگننگ ہے کہ جو اگر ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ, سالڈ پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ ہوپ فلی اگر آگے بڑھتی ہے تو وی کوڈ سی اے اسٹارٹ آف ریہیبلیٹیشن آف ایران, اکنامک ریہیبلیٹیشن آف ایران, ری بلڈنگ آف ایران. آل دیٹ آئی تھنک وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہوگا کسی ریزولوشن کا. اس کے اثرات گلوبل اکانومی پہ کیا ہو سکتے ہیں in the years to come? So that would be a very very important and big development. اگر ایران جو ہے sanctions relief آ جائے, gets reintegrated into the global economy, oil supply جو ایران کی جو پھنسی ہوئی تھی اور was going to China under below market pricing, that will start to can come back. capex آ سکتا ہے ایران کے اندر. It will be a multi-year story, no doubt about it. But it will be a big development. اور جو 10 points ہیں اس میں sanction relief has been put on the table. جو 15 points US نے initially دیے تھے اس میں بھی sanction relief تھا on the table. So یہ کافی بڑی important mark ہوگا کہ یہ permanent settlement ہے کہ نہیں ہے, rather than جیسے کوئی temporary fix کر دیا ہے اور دوبارہ سے conflict start ہو جائے. کیونکہ economic جو weakness ہے ایران کی, which will be worsened by this war, will be the most important risk to their survival. So I do expect کہ they will try hard, بڑی کوشش کریں گے کہ وہ sanction relief آئے اور وہ ری انٹیگریشن کی وجہ سے ریجن کے اوپر اور اوور آل انرجی مارکیٹ سے بہت بڑا فرق آ سکتا ہے. بٹ اٹ از اے ملٹی ایئر اسٹوری, اٹ از ناٹ گونا بی منتھس اور کوارٹرز, یہ ملٹی ایئر اسٹوری ہے اف اٹ کمز تھرو. تو یہ جو پیس ڈیل کی طرف جو سفر ہے جس کو اب فرائیڈے سے آغاز ہوگا, اس میں بہت بڑے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز تمام گلف سٹیٹس ہیں, جی سی سی اسٹیٹس ہیں. اوبیسلی دے ور آلسو ہرٹ ویری بیڈلی جب یہ کہ ایران کا رسپانس آیا جب ان پہ اٹیک ہوتے تھے, مگر ہٹ ہوئی ہیں گلف سٹیٹس ہیں. وہ بھی تو یہ چاہیں گی کہ جو بھی پیس ڈیل ہو, جو بھی الٹیمیٹ ہو, وہ ایک ڈیوریبل ہو, سالڈ ہو, آئرن کلیڈ ہو, کہ اب یہ دوبارہ سلسلہ نہ شروع ہو. اور اس کے لیے ایران کی اپنی ایک کمفرٹ لیول کی ضرورت ہوگی. تو جو بھی ایک ریزولوشن ہوگا ریجن کے لیے ہوپ فلی جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری پازیٹیو جو اس کا فال آؤٹ ہوگا. تو جو کون سا بالکل آپ نے بات کی, جو اکنامک ماڈل ہے جی سی سی کا وہ ریلائی کرتا ہے آن اسٹیبلٹی اینڈ پیس, اینڈ اسپیشلی اسٹیبلٹی اینڈ پیس ود ایران. تو پوری اسٹریٹ کے اوپر نارتھ پہ ساری ایرانین ٹیریٹری ہے. So having a disruptive neighbor is not consistent with a very stable economic model for GCC. اور ایران کی جو اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی are being put on the table. So اگر ایک long term sustainable settlement آتی ہے, that as you said یہ ریجن کے لیے کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. But at the same time we are also in a hard power world جہاں پر ملٹی پولرٹی ہے, جہاں پر great power rivalry is in play. تو وہ بھی ڈائمینشن ہمیں وی ول ہیو ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ, کیونکہ یہ گلوبلائزیشن کی طرف ورلڈ نہیں جا رہا, یہ ریجنلائزیشن کی طرف ورلڈ جا رہا ہے, اور جس میں ہارڈ پاور ملٹری پاور ول بی امپورٹنٹ. سو آئی تھنک وہ دونوں سائڈوں کو کیسے بیلنس کرنا ہے دیٹ ول بی امپورٹنٹ. بٹ یس جی سی سی کا انٹرسٹ یہی ہوگا کہ یہاں پر ایک سسٹینڈ اسٹیبلٹی ہو, ادروائز ان کا اکنامک ماڈل از ویری ولنریبل ٹو اندر ڈسرپشن جو کہ پوٹینشلی ڈاؤن دا لائن آ سکتی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے جناب ڈاکٹر سلمان احمد, لنڈن ہیڈ میکرو اینڈ ایسٹ ایلوکیشن فیڈیلٹی انٹرنیشنل. ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹس کی ذکر کیا, لیکن سیز فائر کے بعد پاکستان کی مارکیٹس اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تو ایک دھمال سمجھ گیا. KEC 100 انڈیکس ایک ہی دن میں تقریباً 14,000 پوائنٹس بڑھا, تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا.
1,65,000 की सतह तक ये पहुंच गया है और 10% इजाफा हुआ है। ये कभी तारीख में नहीं हुआ। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक धमाल था। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख की सबसे बड़ी तेज़ी थी। इन्वेस्टर्स ने तेज़ी से ख़रीदारी शुरू की क्योंकि खित्ते में कशीदगी कम होने, तेल की सप्लाई बेहतर होने और जो इकनॉमिक थ्रेट्स थे उनके घटने की तवक्को बढ़ गई थी। मार्केट में 1.2 बिलियन से ज़ायद शेयर्स का आज कारोबार हुआ, जिससे ये बात सामने आई कि बड़े इन्वेस्टर्स और आम इन्वेस्टर्स सब मुतहर्रिक हैं। ये पाकिस्तान की मार्केट्स का रिस्पांस पाकिस्तान की इकॉनमी को इस वक्त के दरपेश चैलेंजेस तमाम उमूर पर बात करने की दी है। जनाब कामरान नासिर को, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं AGP लिमिटेड के और स्टॉक और मार्केट और इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच कामरान भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये तो एक्सपेक्टेड था कि आज मार्केट का रिस्पांस ज़ाहिर है कि बहुत ही एक्सूबरेंस होगी, दुनिया भर में हम देख रहे हैं, लेकिन 4%, 5%, ये 10%, ये तो खुशी से पागल हो गई मार्केट। कामरान भाई थैंक यू सो मच, बड़ी खुशी का दिन है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं फील्ड मार्शल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त रोल प्ले किया और मार्केट ने जिस तरीके से रिबाउंड दिया वो एक टेल साइन है कि एक एनवायरनमेंट जो इतना ख़राब होता नज़र आ रहा था कि शायद अगर ये जंग चलती रही तो एक न्यू नॉर्मल सेट हो जाता। आप US की इन्फ्लेशन देखते 4 से 5% के दरमियान चली जाती, UK की यहाँ चली जाती और एनर्जी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो जाती कि हमें नज़र अभी भी ये आता है कि इसने 5 से 10% का GDP को नेगेटिव हर्ट किया है इन वेस्टर्न इकोनॉमीज़ का। और पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसका सबसे बड़ा ख़तीर जो एरिया है वो तो आपकी ऑयल इंपोर्ट का है। ऑयल इंपोर्ट अगर आप $70 फी बैरल से उठ के अगर अरब लाइट जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो अगर 125 और 135 के उसने हाई टच किया है वहाँ पे ऑपरेट करे तो हमारे लिए तो हालात बहुत मुश्किल होते हैं। हमें नज़र ये आ रहा था कि जो बॉन्ड की यील्ड्स थी वो भी ये टेल साइन दे रही थी कि इंटरेस्ट रेट को कहीं 13-14% पे ले जाना पड़ता, आपको करेंसी डिवैल्यू करनी पड़ती, क्योंकि अभी आपने $3.5 बिलियन पे करने हैं UAE के, $1.5 बिलियन का आपने एक बॉन्ड रिटायर किया है, प्लस आपको IMF के तकरीबन उतने ही पैसे आ जाएंगे। मगर हालात इतने मखदूश हो गए थे कि मार्केट ने उसको प्राइसिंग किया। 1,91,000 से 1,40 तक कॉन्ट्रैक्ट हुई, PE 9 पे चल रहा था जो कि 6 पे आ गया और एक दिन में ये 6, सवा 6 से उठ के ये 7 पे चला गया है। तो आपको ये नज़र आता है कि मार्केट इस सेलिब्रेटरी मूड में ऑब्वियसली, यानी कि जो थ्रेट था वो इतना बड़ा था कि 50,000 पॉइंट्स जो है वो सिंक कर गए और अब जो बेहतरी आई तो वो एक दिन में जो है वो 10,000 पॉइंट्स जो है वो उसमें 14,000 पॉइंट्स का इस पर इजाफा हो गया, 10% मार्केट बढ़ गई। ये फरमाइएगा कार्रवाई कि ये उस वक्त हुआ जबकि पाकिस्तान के रिज़र्व्स पे एक प्रेशर की सूरत हाल पैसे हुई, क्योंकि जो UAE का जो डेट था वो हमें रिटायर करना है और फिर ज़ाहिर है कि हमारे बॉन्ड की मैच्योरिटी भी आ गई, वो पाकिस्तान ने बड़ा क्विकली कर दिया। लेकिन एक आम ख्याल ये है मार्केट के अंदर कि ये जो हमारा गैप पैदा हुआ है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान बहुत आयरन सॉलिड बिल्कुल तरीके से खड़ा रहा है आखिरी दिन तक। कल तो पाकिस्तान ने बड़ा ईरान को बहुत ज़्यादा उस पर जो है अपनी नाराज़गी का इजहार किया, तो और फिर चाइना को ऑन बोर्ड रखा है। तो जो हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं दे आर नॉट वेरी वरीड, वो समझते हैं कि ये से बेहतर होगा। और दूसरी चीज़ मुझे बताइए कि जो पाकिस्तान का इमेज ग्लोबल इमेज बना है, जो पाकिस्तान की ग्लोबल सिचुएशन में नहीं है, उसका भी तो डिविडेंड का अब होगा, वो भी तो पाकिस्तान अब आने वाले वक्त में लेवरेज हो पाएगा ना। बिल्कुल हो पाएगा। और कामरान भाई बिल्कुल परेशानी की बात अगर ये चीज़ें सीज़ फायर हो जाता, एग्रीमेंट हो जाता तो इसलिए भी नहीं है कि आप देखें $1 बिलियन जैसा तो ये वैसे भी कमर्शियल कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, प्लस पैंडा बॉन्ड कर रहे थे 500 मिलियन का, वो भी हो जाएगा। और ये जो $1.5 बिलियन से भी बात हो रही है, बात हो रही है, ये $1.5 बिलियन और जैसा पाकिस्तान ने रोल प्ले किया और जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सऊदीया की प्रोटेक्शन में जो कल स्टेटमेंट थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और मैसेज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो कोई भी फ्रेंडली कंट्री खासतौर पर सऊदीया, उसके लिए $2-3 बिलियन देना इट्स नाइदर हेयर नॉर देयर। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि फॉरेक्स पे वो प्रेशर होगा और मुझे जून के अंदर ये रिजर्व्स के नंबर्स वापस ये $17-18 बिलियन के दरमियान मेंटेन कर लेंगे। हैंस आज के दिन में तो ये नज़र आता है कि डिप्रिसिएशन की भी शायद नौबत ना आए, या अगर आई तो बड़ी मिनिमल सी होगी। और अगर इंटरेस्ट रेट ने भी इंक्रीज करना हुआ, से फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल बैंक कॉशियस, वो जो थ्रेट है जो कल तक था कि वो तो काफ़ी सिग्निफिकेंट था कि इन्फ्लेशन होगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन जिस तरह से आज देखिए 17% एज वी स्पीक इन अ डे ख़त्म हो चुकी है प्राइसेस कम हुई है क्रूड की और ब्रेंट की।
تو یہ تو 17% تو آلریڈی ہو گئی، یعنی کہ آپ 50 روپے پر لیٹر تو آپ ویسے بھی کم کر سکتے. وہ والا پریشر تو اب نہیں رہے گا کہ انفلیشن ایک دم بڑھے گی اور آپ سینٹرل بینک جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے. اور فارورڈ لکنگ جو ہے وہ تو حالات بہتر ہوتے ہیں. تو وہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کا ایک تھریٹ تھا وہ تو کافی ریسیڈ ہوا ہے نا. کام بھائی بہت ریسیڈ ہوا. اور دیکھیں 12 مہینے کی فارورڈ لکنگ اپروچ سینٹرل بینک کی رہتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 3 مہینے ہماری انفلیشن تھوڑی سی ایلیویٹڈ رہے گی, وہ 10-10.5% رہے گی. لیکن آپ ماضی میں بھی دیکھیں کہ اگر 12 مہینے فارورڈ لکنگ سینٹرل بینک تھا تو ہماری 30% کی انفلیشن تھی اور 22% پالیسی ریٹ تھا. تو شاید ضرورت نہ پیش آئے. اگر پیش بھی آئی, اگر سینٹرل بینک اوور کاشیس ہو جاتا ہے تو گنجائش 1% سے اوپر کی نہیں ہے. اور مارکیٹ نے اس سے کہیں زیادہ آلریڈی پرائس ان کر لیا تھا. مارکیٹ نے اس کو بھی پرائس ان کر لیا تھا. مارکیٹ نے اس چیز کو بھی پرائس ان کیا تھا کہ ریمیٹنس بھی سلو ہو جائیں گی. اس چیز کو بھی پرائس ان کیا تھا کہ ڈی ویلیوشن آپ کی 5 سے 10% ہو جائے گی. اس لیے اب جتنی بھی آپ کو نیوز ملے گی وہ میرے خیال میں اتنی پازیٹیو ہے کہ مجھے مارکیٹ کا یہ نمبر اگر پیس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, یہ تھوڑا سا مارکیٹ کوشش رہے گی اس پیریڈ میں, سیلیبریٹ بھی کرے گی. لیکن جو ہی پیس ایگریمنٹ پہ آپ چلے جاتے ہیں اور وہ لاک اور فائنلائز ہو جاتا ہے, یہ واپس ٹریجیکٹری 190 پہ جائے گی, کیونکہ یہ 2-3 مہینے کا ایک بلپ ہوگا جو کہ جون کے بعد آپ کے انفلیشن کے نمبر پھر سافٹ آنا شروع ہو جائے. دوسرے ایریاز جو ہے, ایک تو ہو گئی مارکیٹ کی بات. اب یہ اس وقت ہوا ہے وین وی آر فیو ویکس اوے فرام دا بجٹ, اور بجٹ میں ہمارے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے کیونکہ ہمیں کچھ ٹیکس کنسیشنز دینے ہیں, کچھ حالات کو بہتر بنانا ہے, یہ سپر ٹیکس وغیرہ سے لوگوں کی جان چھڑانی ہے. اور یہ سب گورنمنٹ کے پورے ایجنڈے کے اندر یہ ساری چیز تھی کہ یہ وار ہو گئی. اور اوور آل اب جو حالات اس پوسٹ وار جو صورتحال ہے, آپٹیمزم بہت ہے کہ کسی نہ قسم کی جو ہے پیس ڈیل ہوگی ان دا نیکسٹ فیو ویکس. تو وہ جو پاکستان کی ضرورت ہے سب سے زیادہ, کیونکہ گروتھ چاہیے, یہ 2.5% 3% کی گروتھ سے کام نہیں چلے گا. وہ ہم بھول گئے اس وار کے دوران کہ وہ ہمارا وہ تھا. اور پھر فارورڈ لکنگ ہمیں جو ہے کنسیشنز دینے ہیں, چیزوں کو فکس کرنی ہے تاکہ اب تھوڑی سی ہم اسٹیمولیٹ کریں اور مارکیٹ آگے بڑھے. اور یہ گلوبل امیج, یہ تمام چیزیں, اصل کام تو وی آر ہوپنگ کہ اگلے مہینے 1.5 مہینے میں جو ہے وہ پھر مئی آنورڈز جو ہے ہمیں تو کچھ اسٹیمولس چاہیے. سر بالکل ملنا بھی چاہیے. دیکھیں یہ ساری جو چیزیں تھیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس کا جو امپیکٹ ہے لانگ ٹرم بیسس پہ تو سسٹینیبل نہیں تھا, وہاں میجرز تھے. لیکن جس پیریڈ میں یہ کرٹیل ہو گئی ہے, اس نے بھلے چھوٹا موٹا ڈیمیج کیا ہوگا, وہ 2-3 مہینے میں آپ اس سے باہر نکل آئیں گے. تو گورنمنٹ کو یہ پیس ایگریمنٹ کے بعد یہ سارے انیشیٹیوز جس میں سپر ٹیکس ہٹانا, انڈیویجول ٹیکسیشن کو کم کرنا, اور ہم جہاں سیلریڈ کلاس کو ریلیف دینا, پلس بزنسز میں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی ٹی پی گروتھ ریٹ بڑھانی ہے اور بزنسز واپس پاکستان میں انویسٹ کریں تو ان کے ٹیکسیشن لیولز کو نیچے لانا ہوگا آپ کو. وہ سارا کرنے کے لیے یہ بڑا ہائی ٹائم ہوگا کہ اچھے ٹائم پیریڈ میں یہ ہو رہا ہے. 20-21 اپریل تک ساری چیزیں بالکل واضح بھی ہو جائیں گی. تو ان کے پاس ایک کافی ٹائم ہے کہ جب یہ اپنا مئی میں سب اناؤنس کریں تو دیر شوڈ ناٹ بی اینی ڈفرینس. جو انہوں نے پہلے سوچا تھا کہ جو فیسیلیٹیشن دینی ہے, جو امید انہوں نے ایک بزنس کمیونٹی کو, ایک سیلڈ کلاس کو دے رکھی ہے پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے, وہ ساری کی ساری ریسٹور ہونی چاہیے. اینڈ دے شوڈ ریمین ایز از. آج کے دن میں بھی اگر گورنمنٹ پرائز کو ریورٹ کرتی ہے تو 6 سے 7 بلین کا اس کو ایک ڈیلی امپیکٹ پڑتا ہے. وہ ڈیلی امپیکٹ اگر 25-30 دن پڑ بھی جائے گا, کنٹری کے کانٹیکس میں اتنا بڑا میٹر نہیں کرتا, لیکن ایک عام آدمی کے لیے وہ بہت زیادہ میٹر کرے گا. تو یہ گلوبل پریسٹیج, گلوبل امیج, اتنا بڑا کام دنیا کے لیے, جو دنیا کو اس وقت سب سے زیادہ پیس چاہیے تھا, سیز فائر چاہیے تھا. پاکستان کا اتنا سینٹرل رول US کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ, ایران کے ساتھ, چائنا کے ساتھ. تو اب ہم توقع کریں کہ کیسے یہ ٹرانسفر ہو, کیسے جو ہے اس کا جو FDI میں یا فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں یہ چیزیں اب آنی شروع ہوں, جو کہ ہم زیرو لیول پہ کھڑے ہیں لیکن اب اتنی بڑی گراؤنڈ سیٹ ہو گیا ہے. تو کیسے اس کو لیوریج کریں جلدی جلدی؟ کان بھائی بہت, میں کہتا ہوں کہ اچھا رول پاکستان نے, مجھے تو ماضی میں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اتنا زبردست رول اور اتنا سٹیبل رول پرفارم کیا ہو کہ ہم نے ہر سائڈ میں بڑا کوشش پلے کیا. اس کا پیس ڈیویڈنڈ اور اس چیز کا آپ کو آپ کی نیبرنگ کنٹری سے ملنا چاہیے, ایران سے ملنا چاہیے. افغانستان میں بھی اب پیس پروسیس بڑھ رہا ہے, وہاں سے بھی حالات نارملائز ہو سکتے ہیں. آپ کی بہت ساری انڈسٹری ہے جس کی ایکسپورٹ وہاں رکی ہوئی ہے, ان کو نقصان ہوا تھا. پلس آپ دیکھیں چائنا ایک میجر پلیئر ہے اور انرجی سٹاروڈ کنٹری ہے, ہرمز سے ہی سارا کچھ اس کا گزرتا تھا. تو ہم نے ان اے وے
ان کے لیے بھی ایک رول پلے کیا ہے, ہم نے ویسٹرن ورلڈ کے لیے بھی کیا ہے, پوری دنیا کے لیے, کیونکہ اگر یہ نیا نارمل سیٹ ہوتا تو یہ تو اکنامکلی ڈیزاسٹر ہو جاتا پوری دنیا کا اور ہر ملک اس سے پریشان ہوتا. سو یہ ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے ان دا فارم آف FDI. سعودی عرب کو اب انویسٹمنٹ پاکستان میں جیسے کمٹمنٹ وہ کرتا رہا ہے, آپ نے اس کے ساتھ سیکیورٹی کی بھی ڈیل کی, تو ان کو یہاں پہ ایکٹیو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. چائنا کی انویسٹمنٹ کو مزید آنا چاہیے. اس کے علاوہ نیبرنگ کنٹری سے آپ کا ریلیشن امپروو ہو تو آپ کی ایکسپورٹ اور یہ جو ٹریڈ ہے اس کو انکریز کرنا چاہیے. اینڈ پلس US کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے ریلیشن شپ مزید بہتر ہونے چاہیے اس کے بعد, اور وہاں سے بھی جو بہت ساری اب تک ڈسکشنز ہوئیں کہ جی آئل ایکسپلوریشن میں جائیں گے, فلانی چیزوں میں جائیں گے, وہ بھی مٹیریلائز ہونا چاہیے. اس کو پلے کرنے کے لیے آئی تھنک کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ یو شوڈ ہٹ دا آئرن وین اٹ از ہاٹ. سو آج کا ٹائم ایسا ہے کہ اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. یہ کام ہوتا ہے کہ یہ بڑے ایسٹیوٹ بزنس لیڈرز جو ہیں جن کو بزنس کی سمجھ ہے, مارکیٹ کی سمجھ ہے, یہ تمام چیزوں کو, کیونکہ اب اس کو لیوریج کرنا جو ہے کہ کس طریقے سے ہم کریں, تو یہ ون لائف ٹائم چانسز ہوتے ہیں جو پاکستان کو ملتے ہیں, تو یہ اس کو ہمیں بہت کوئکلی, اور خالی پیور بیوروکریسی کا آئی تھنک یہ کام نہیں ہے. اس میں آئی تھنک سب کو کنورج ہونا ہوگا, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, بزنس لیڈرز ہیں, انٹرپرینیورز ہیں, جو پاکستان کے جہاں جہاں ہمارا پوٹینشیل ہے. ایبسلیوٹلی سر, اور ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر ہی لیڈ کرے گا. فیسیلیٹیٹ پرائیویٹ سیکٹر کو کریں اگر آپ پالیسی میکنگ میں کریں گے, اور دوسری طرف جو آپ کو ڈپلومیٹک سائٹ کے اوپر جس طریقے سے کنٹری سے بات کرنی ہے, اپنے ایگریمنٹس کرنے ہیں, فری ٹریڈ ایگریمنٹس کرنے ہیں, گورنمنٹ صرف اس سائٹ کو سنبھالے, باقی پرائیویٹ سیکٹر کو اگر سپورٹ کرے گی تو پرائیویٹ سیکٹر پاکستان میں ہمیشہ ہر حال میں آپریٹ کرتا رہا ہے ویری سکسیزفلی. سو یہ بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم بہت اچھا اس میں پرفارم کر جائیں گے. باقی آپ کو کمٹمنٹس لانی ہوتی ہیں فرام یور بردرلی کنٹریز, جن سب کے لیے آپ نے سب کچھ کیا, کہ جہاں ہم نے اتنا اچھا رول پلے کیا ہے وہاں پہ مثبت طریقے سے ہماری طرف بھی دیکھا جائے, اور وہ B2B کنیکٹ وہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے کہ اگر ہوا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹ ول بی اے ٹرننگ پوائنٹ. اور آج کے دن میں انڈیا کو چھوڑ کے آپ کے معاملات اگر آپ دیکھیں افغانستان سے بھی سیٹل ہو رہے ہیں, اور ہر بندہ آپ کے قد کو جسے کہتے ہیں پورا کریڈٹ دے رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے یہ رول پلے کیا ہے وہ ہر اعتبار سے اکنامکلی, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی اٹ ہیز بین اے پرفیکٹ فٹ. ایبسلیوٹلی, ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ جناب کامران ناصر ہمارے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے.